कंकड़ा भारी 300 चिंगड़ी भारी 300 तांपुड़ी बुढ़ियारी सब रकम मिसा जी आम आसी पहुँचीचु बंगोपसागर कूल ये देखु ये रहा अशांत बंगोपसागर आपड़ जानी बालेश्वर तटरे कम से कम पानी ठू कूल 3 किलोमीटर भाया थाए जो भाया चांदीपुर एठी भी सेम से भाया या पछे गोटे झाऊ बण अच्छी तो चलतु सेठी आम जरीफरी पकईकी गोटे होली रे स्पेशल गेट टुगेदर करवा। सो हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु विनोद स्वागत करछि कैंप विथ विनोद को। आज रंगर पर्व होली होली रे आपण मानकु बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना। मु आउ मो सांग सुभाष रो फैमिली आज गेट टुगेदर करवा। आ देखंतु एपटे रहिला समुद्र आउ ये रहिला हमर लोकल रे झाऊ बण। जो जंगल भितर आप जराजीर्ण अवस्था देखुं गोटे फॉरेस्ट ऑफिस थिला जोटा कि पूरा जराजीर्ण अवस्था अच्छी ता भीतर गोटे ट्यूबवेल अच्छी सी भी जराजीर्ण अवस्था अच्छी आम से पोखरी पानी आणलु आ पानी ड्रम तो मुझे नहीं आसती घर आमती किसी अच्छी आठी चलती आमर रोसई एटा भूत घर हंटेड हाउस लाइन करदेम तो ओके। आज फैमिली गेट टुगेदर चलती आमर होली स्पेशल छुआ मान से एंजॉय कर प्रिपरेशन चली चिकेन पकोड़ा। चलो अभी चिकेन पकोड़ा बने नवा ना कौन प्ला आमर चिकेन मैरिनेशन हो गला पूरा पकोड़ा पाई आ छुआ पूरा फुल फॉर्म रे एंजॉय करछंती। भाउज आज फर्स्ट टाइम आछंती भाउज केमती लागियो लास्ट को जणे हला रेगुलेटर ऑन है ऑन कर। तो फाइनली चिकेन पकोड़ा एबे रेडी हो गला बाहरिबो हेइनी ना कोन भाई खतरनाक पकोड़ा पूरा रेडी। सोनू खाइबु ना खाइबुनी खाइबुनी ना खाइबुनी किए खाइए हाथ टेकन आगे मु बचानी किए खाइए हाथ टेक तू हाथ टेक दीजिए। चलो एंजॉय करिया एबे कोल्ड ड्रिंक्स ता सहित पकोड़ा निदा मारलान तते कुकुर देख मनीष आम 6-7टा कुकुर आसिक पहुँचे 10-12टा। चिकेन पकोड़ा फ्लेवर आउची ता दे चिकेन नेबे केंद्र खाइयार खाली तू न आ दुटा छाणुनु नळ के रंग हेइची भल हेइची भल हेइची के रहिची गुनु के रहिची गुनु आसिला के रहिची नल भल हेइची भल भाउज नल भल लागुची ना पिंकी खाइलु निला हो ngani ko dum सुई रांधुन सुबह से सुई रांधुन हाँ बस एटा तरकारी ना कौन हम सुआ सुआ चिकेन कषा गाड़ी दूसरी अलग प्रकार पूरा ग्रेवी कलर आसीगला चिकेन दवा ए कौन चिकेन कुरकुरी कर दवा देखा
ତମେ କୁରକୁରି ଖାଇବୁନି ଖାଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛିଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା ବାପା ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି କେମିତି ବାପା ନା ଟେଷ୍ଟ କେତେ ତନୁ ଆଗେଇବ ସେ ପତ୍ର ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବ ଚିକେନ ପକୋଡା ଏଟା ମଟନ ନା 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 ଏଟା ମଟନ ଟା ବା এইটা କେମିତି ହେଇଛି କଣ ଭଲ ହେଇଛି ନା ସନୁ ଖାଇଲୁ ନା କେ ରହିଛି ହଁ ମସ୍ତ ମିଛ କଥା ବାବା ରାନ୍ଧିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଉ ବୋଲି ଆଉ ତ ଚାଖିଲାନି ନା ଜବରଦସ୍ତ ଏବେ କଣ କେ ରହିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି କାହିଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇବେ ମଟନ୍ ପରା କହୁଥିଲେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ୟମି ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତି ହଉ ଖା କେତେ ଖାଇ ତନୁ କିଏ ପିଇଛି ଓହଲେ ଚିକେନ୍ ଭାତ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ବड़ा ଯେ ଥଣ୍ଡା ଏଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ବड़ा ମସ୍ତ ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଆଜି ପିକନିକ୍ ବଢିଆ ହେଲା ବଢିଆ କୁନୁ ବଢିଆ ହେଲା ନା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହେଲା ନା ଆଜି ଆମର ସନୁ ବଢିଆ ହେଲା ନା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୟାମ୍ପିଂଟେ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପିଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଣଭୋଜିଟେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବା ଜାଗାଟା ପୁରା ତାପରେ ବାକି ଏଠୁ ବାହାରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଚାଲ ଖାଇଲ ଏଥର ସବୁ ଚାଲ ଉଠେଇକି ସବୁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି କତିକି ଚାଲ ସନୁ ଭାଇ ଓକେ ନା ଚାଲ ଚୁବା ଚା ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଧରେ ଓ ଭାଇ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଚାଲ ଗାଡ଼ି କତିକି ଓ ବାବାରେ କିଏ ରହିବ ଆଜି ରାତିର କିଏ ରହିବ ଏଇ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ର ରହିବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି ବାହାରିବ ହଁ ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଢେର ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା